प्रक्रिया सामू जेंसाइ जागो कियाबा ओ सामू खलाइजा यांगी टंका निर्वाचन खाइनाय देना खाइया अबनि कोनो तथ्य गैयै टंका से कारणे राज्य सरकार जों प्रेसार तैरि खालायना बागै कायसा बुसखांगो डेपुटेशन 14 तारिख नवेम्बर साल जों डेपुटेशन होना थांदोंमोन ओ डेपुटेशन नि दिनै प्रचार सभा काजे ताहुरो बुहुरो दिप्रासा स्राबचांकेनो पगै थांगो से कारणे जों गोबांमा जराबो गोबांमा कक साइ खाइबानो जों कायसा कले सब समय साजागो आबुका दिप्रासा सेरकाया यंगला सेरकाया माय ओ जगह जिनि महाराजानि नेतृत्वे त्रिपुरा पार्टी खाइनाय जिनि खुगो सिमित खोनाग्रा आंचलिक दल जाति दफा समाज गोबां वानसु मंत्रियै राजनैतिक खाय तंनाय और सीपीआईएम उनथुम कांग्रेस उनथुम आईपीएफ उनथुम आईएनपी उनथुम एक जराबो ताबु खानो यंगला सेरकाया दिप्रासा हिनि भाषण निलाय तंको आमनि उद्देश्य आमनि कारण तानुबा आमनि कारण का एकतानो गुबुन गुबुन चिन दिप्रासा सेरकाया रायजो जों स्राब चांकेनो पगै थाङो सेई पगमानि कारणे जिनि बोखा बिसिङो माया ममता हामजांमो अब गरै थांगा दाखुरो बुखुरो वान सगि नायदि दाखुरो बुखुरो 2020 नि परेबो बिनि 2024 नि टंका विलेज कमिटी निर्वाचन खाइजे गया डेभलपमेंट सामुं मुंसाफोरनो खाइजे गया जाति दफा नि कक सारायनो जे जराबो क्षमताओ फाइका इनि आनि भोट दावै आ जराबो विलेज कमिटी निर्वाचन खाइने पर कोनो गुरुत्वपूर्ण नागरिया मॉनिटरिंग कमिटी सामनेका प्रत्येकटा बिसिङो लाख लाख रां हजार हजार बाजेट लुटपाट खाइका ब्लक अफिस जे समय मीटिंग रिंजागो हिसाब किताब सानजागो थांनाय 2020 21 19 20 18 19 रां बियां थांका तामो सामुं खालायजाका 21 22 22 23 24 जरानि बहायनो कोनो हिसाब करै ताकुर बुकुर अथच एडीसी प्रशासनफोरा ब्लेम खायो एडीसीओ जे सरकार तंनाय बरनियाको सिगले बिसि बानि सालायो ताकुर बुकुर नरम सानि जारा पंचायत थाङै तंनाय पंचायत हिमै तंनाय तामुंनि जे बिसि नि जत प्रशासन और नि जत डेभलपमेंट सामु आबो कि साब जुनाल बायदि हइतो नाकि ब्लक बायदि हइतो ब्लक बायदि हइतो ब्लक नि मॉनिटरिंग बड़ी बागिनो जों दिनै सारानायो सारा मुजुगो महाराजा सारा मुजुगतागो बिसि निर्वाचन अवचिनि बागै बेलायखौनो गुरुत्वपूर्ण प्रत्येक बिसिओ चिनि हजार हजार लाख लाख रां फाइतो उन्नयनमूलक सामुं खाइनाय बागै एमतु जुनार खाइनायनि सुजुग गैया ना निजे खालायमानो ना बयनो खालायनारिबो गोबां ग्रातिनि खा खुवार खालायो जिनि बागै सामुं तांनायनि अंकरै एडिसो क्षमता खाइबानि यागलबो सुजुग रिजे खालाय संसारि तंताफोर बुक्र साबनि कारणे जोंनो थंनाय साबा जों मानसगो जोंनो थंनाय खाय जोंनो सलियार गनै जोंनो सलियार जोंनो थैया ताकुर बुक्र जोंनो कसलनो जोंनो थगाय दङ এই तमसा सिगारि ताकुर बुक्र काजे विलेज कमिटी निर्वाचन सिनिया जिनि त्रिपुरा राज्यो ताई बुझिनो जगा एनबिनि सिनि निनि एकी दिए बामलनि सिनि ओ जगा गोबांमा एकर्ड साइन खाइनाय दङ महाराजा वीर विक्रम थैथामनि आगोलो महारानी कांचन प्रभा देवी जेफोर एकर्ड साइन खायो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन खायो मार्जर एग्रीमेंट जेफोर खायो
জরাবো যে কক রিজার্ভ তখন ভারত সরকারি বিচিংতে ও কক রং ভাইনো তাক পর্যন্ত সুপুংনি জায়গা সেই কারণেও হাইনো হাই রিভাইভ খায় যিনি মহারাজার নেতৃত্বে जों हाइन हाय टिप्रासा एकर्ड खालायगा এই টিপ্রাসা একর্ড হুবাহু মার্জার এগ্রিমেন্ট বাই বাক্সানা জায়গা সৈজাক দङ তারপর প্রোগ্রাম শুধু আবু চিনিয়া তাইবু তাবুংনি জেনারেশননি তাবুংনি মডার্ন যুগনি ইউনিভার্সিটি থেকে রবে প্রত্যেক চিনি অধিকার ন আজাগা সৈজাক দङ আর্টিকেল 2 and 3 আমরা মেনশন খায় जोंनो कायसे पूर्णांग रायजोनि होनै मेंशन खालाय सैजाक दङ तापर प्रोग्राम अबनो पफ्र इमप्लिमेंट खायनाय अबनो पफ्र इमप्लिमेंट खायनाय अबनो तुइ बहायनो जों आगामी दिनाव जों डेपुटेसन रा थांथबो काजै ताबु नर वानसुगि रेदि ताकुर बुकुर जे बदल जाति दफानि कक सावो लेन नांगनि सावो आ दल खरक सापानो যোগ্য নেতারা তো এক সময় থিং ট্যাঙ্ক কোম্পানি এক সময় লেখা করুন সৈনিক করুন ওয়ানসুঙ্গা করুন কোম্পানি আ বদল তিনি আ বদল খরক সাপানো থিং ট্যাঙ্ক করিকা খরক সাপানো ওয়ানসুঙ্গা করুন করিকা খরক সাপানো সৈনিক করুন করে যতনো ব্রোকেন সিনাই মামাংসে ব্রোকেন সারাই ব্রোকেন সিনাই ব্রোকেন ওয়ানসুঙ্গা রং মামাংসে তিনি ini a bodol juno femlona bagai sini jorogono femlona bagai ক্ষমতানো দখল খাইয়া বাগে তো কোন ওয়ান দিবু মঙ্গই জয়নিং প্রোগ্রাম নালাই তো তারপর বুকুর আছে গুতো আতাং যাবাইছিদি স্বয়ং যিনি মহারাজা অঙ্গরি ফাইকা জুনো ফিরংনা ইনে ইনি সামু খাইতারি জরা কিসারি দেছে তারপর বুকুর জরা বুনাঙ্গো নাং নুইয়া বড় নর জরারিখা নাংমানি বড় হা দফা কুবুই ও হানি বুবাগ্রা সামুং টাঙ্গা হিনি অঙ্করমানি বুবাগ্রা ন জরারি তারপর বুকুর শেষুয়া বাজার বাহাই তমানি তিনি বাহাই হই থাকা তাক বাহাই হই তো সালজা ও শেষুয়া আম চায় বাজার খানে পাইতানি শান্তি কারণা মুতুগৈ জাগা সিনাই তো মালিয়া শান্তি কারণ মুসলমান ইয়াগুলো সাধারণ যুবক সাধারণ কর্মী হঙ্গৈ আঙ অর জায়গা হাতে ফেলে খাইমানি ইয়াবা সুতিনা মুতুগৈ সুতি জায়গা করে লেট্রিন টাংজা কিতাইনক টাংজা সাফ সুতরা করে বর পরিষ্কার করে